Jaden, remove your slipper. Na, remove your slipper na. Up. Hangga. Remove. Taro nga. Sige, hapit na. Sit down lang, sit down. Go. Wow! Isa. Wow! Go. Dili. Remove. Gina, remove na. Remove na ni. Kaya mato na ta sa inside. Gina. Sit down o mag-remove. Sit down na, dali. Dali na, remove na. Dali na, remove your slipper na. Jaden, remove your slipper. Come inside na ta. Okay. Okay, taro nga. Dara ang. Kusga. Okay. Pit na. Birahay mong kuan. I'll get the other one. I will put it inside. Get the other one. Put it inside. Uy, dili nga na. Ipik. Dili nga na magput. Iput na dito sa inside. Ayaw, ana. Ato sa sulod. Dali. Ari sa inside. Dali sa inside. Jaden. Ato sa inside iput. Ato sa hagdanan. Dali. Ari iput. Ari. Put it here. Put dire. Down na, down. Clap your hands. Wow, very good. Ano ra? Fix it properly. Ang isa, tapat. Okay na. Sige, down na, down. Wow, very good. Clap your hands. Clap your hands. Down na, down. Jump. Whoa.